mwanamume, wenye malengo ya kukuinua, wale wenye ule utajiri unataka, wale walioenda pingine, ninaomba katika jina la Yesu, waende kuingia kwa milango yako, waende kuingia kwa maisha yako, hao wenye utajiri na mali, hao wenye heshima na mamlaka, watu wenye pesa, watu wenye pesa. Haya nasema watu wenye pesa, watu wenye pesa, watu wenye utajiri, watu wenye vyeo, watu wenye kila ambacho unahitaji, watu wenye connection zile unahitaji. Ninaomba katika jina la Yesu waje kuingia kwa maisha yako. Tunaongea juu ya wale ambao tunawajua. Tunaongea juu ya wale ambao tunashinda na wao. Nimekushawishi sana ukumbali. Tunawaambia watu ambao ni wa masengeni wachana. Achana nao. Hao sio hawana Mungu. Na wanazuia Mungu. Kuna watu ukiwa nao hata. Wina mnazukuta hapo. Kuna watu ambao wakati walio nao ni wakuongea vile wanasikia Mungu akitaka watende. Hawana wakati wa kuongea juu ya watu, wanaongea juu ya Mungu wao, wanaongea juu ya kile Mungu ametenda, wanaushuhudia yale Mungu ametenda, na wanaushuhudia kile Mungu anasema ametenda. Kama watu wako sijui uliokota watu, tena wengine wamesema wameokoka, hawajaokoka, wamebeba miungu ya masengeni, wamebeba miungu ya ile nchi tulikotoka. Waambie watoe miungu yao warudishe kwao. Ambao naweza ukafanya urafiki naye, ambao ulikuwa mtu wa mtajiri wa kawaida, kawaida tu, unakuwa mtu maana hiyo neema yake inaongeza nguvu ile neema ulionayo. Hiyo neema alionayo inafungua ile neema ulionayo. That is the vendetta we have. That is why the word of God says the wise man chooses his friend wisely.